салом алейкум бардори азиз, подписчикам ва каса хубен тинҷе. Дар ҳамин навори амрӯза мо якчанд та мошинеро аз ҳар як нуқтаи Торкистон қабул кардем, барои шумо пешниҳод мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо ҳам хона, мошин, замин, квартира доред, метавонед сураташро ва умрои маълумоташ равон кунед. Мо иншоалло дар видеои баъдина реклама мекунем дар YouTube, TikTok, Instagram худмон. ҳаракат мекунем ки ба зудӣ мошини шуморо фурӯхта диҳем бачаҳои азиз. шумо меҳнатори мо қадр кунед бачаҳои азиз, ҳамон лайкҳоро монед чанд қадр метавонед чун навор паҳн шава, бардоро ба зудӣ мошинро фурӯшанд. Фақат дастгирӣ кунед, лайкҳоро монед, подписатсия кунед. Дар ҳамон комментарий нависем ба шумо аз кадом маркаи мошин зиёдтар лозимае, мо ҳамонро ба навор мегирем, пешниҳод мекунем. Фақат дастгирӣ кунед, якгар дастгирӣ мекунем. TikTok, Instagram дороен, далел офисиал нависен, мебурора. беҳтарини мошино мондагием, тамошо кунед, мошин хароб, мошинотан бихарен. мошин фурӯшо муроҷиат ки реклама мекунем. ба ҳамаи шумо тамошои фароғат. Эълони якум, дӯстони азиз, Hyundai Porter 1. Бардора хоҳиш кардан дар комментария монем. Соли 2002 дар душанбе аст бо нархи 67000 сомонӣ. соҳиби Porter акай Абдуллоҳ. Марамат дар рақами 97 42 0080 занг занед акай Абдуллоҳро. нашоти нархаш боз муомила кунед. касоне ки мағозаҳо дорен, барои шумо ман фикр мекунам удобнияй. дар кузоваш халаданик дорад, беҳад хушрӯакай, фасони хушрӯ. ҳай занг занед, аз номи канали мо иншоалло бо ягон сумша арзон ҳам мекунад. шумо ки дастгирӣ кунед, лайкҳоро монед, шербачаҳо, лабои хеле мошинро мо ҳаракат мекунем, барои шумо пешниҳод мекунем бачаҳо азиз. салом тамошобинони азиз, ба маълумоти шумо мерасонам ки ҳамин бародари мо архитектор ё лоиҳакаш мебошад. лоиҳаи ҳамаи намуди биноҳоро месозад. шумо замини ҳавлигӣ доред, аммо намедонед чӣ гуна хона созед ва ё мағозаву иншоотҳои дигар, пас ба ин бародар муроҷиат кунед, барои шумо лоиҳаи дилхоҳ иншоотро тартиб медиҳад. бародар қайд карданд ки лоиҳаи шуморо аз ташхиси экспертизаи давлатӣ мегузаронад ва 100% кафолат медиҳад. рақамҳои ватсапи бародар дар рӯи экран ҳаст, марҳамат муроҷиат намоед. Дуюм эълон дӯстони азиз, Opel Astra J дар душанбе бо нархи 75000 сомонӣ. фикр мекунам нархаш камтар қимата не ки вагони шербачаҳо. вагони тозай роса пачкай охи ҳама тарафа. соли 2004 мотораш 1.6 литр. коробкаш механикай. читаро ки ба мо қайд кардан, мошини айни ҳол дар душанбе аст. мошин вагон омадагиай, бениҳоят тозаҳай. умуман задагӣ, пусидагӣ, даридагӣ, харошидагӣ ҳеҷ ҷо нестанд. салонаш тоза, хушрӯ, кишоди камрасходай бардор азиз. мотораш 1.6 литр, коробкаш механика. хай бо нашоти нархош худтон муомила кунед, мошина гирем. аз мо як реклама буд, мондем бардора. мошина аввати дӯстони азиз, Opel Vectra A ки айни ҳол дар душанбе мебошад, бо нархи 13500 сомонӣ фурӯхта мешавад. мошин нав мотор кардагиан. фақат як хадавойча мекунем, мошина ҳай мекунем мер. вариантҳои ивазшавиам дорам. марамат муроҷиат кунем дар рақами 00 43 35 598 муроҷиат кунем. чахчах кунем нашоти фурӯши мошина, ивазшавиша ва дигар ҷоҳош. ҳолат чӣ хуб гирифтагиан. моториш 1.6 литр, коробкаш механика. 13500 сомонӣ, солиш 90 сол дӯстон азиз. хай айви дидесем, мошин дар ҳолати хубай, хел ранги рӯш ҳама тарафа фасон кардагиан. лекин масъалаи дануша маълумоти мухтасара мо додан, маълумоти муфассала метавонем то аз телефон гирем дӯстон азиз. дигари мошини фурӯши Toyota Vitz ки дар комментария бародар хоҳиш кард ки Toyota Vitz монем ки айни ҳол дар кӯлоб мебошад. мошин бо нархи 59500 сомонӣ фурӯхта мешавад. солаш 2010 сол, мотораш 1 литри, камрасход дӯстон азиз. росан мошин расходаш камай, пробегаш 111234. мошинча зури бадай 1 сола ҳуҷҷат дора, 1 сола танировка, кондисионераш ях фасон кор мекуна, бе расход фақат мегири, мошина ҳай мекунӣ. номерош падаркай. срочно пул дар корай. касоне ки хайдор ҳастен, занг занед. бародаро ҳамон видеоро падилиса кунем, бародарон мошинашон срочно фурӯшанд. аз ҳамаи шумо хоҳиш, якгара дастгир кунем. эълони навбатӣ бачаҳои азиз, Toyota Camry бародаро хоҳиш карда монем дар душанбе бо нархи 118000 сомонӣ. соли 2009 коробка автоматика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, алиш мешавад.
خلاصه وریانت های ایواسیون داشت است. با یگان لکس RX 350 450 باشه میگه پلیش میکنیم. سودا در نزد ماشین کسانی که مثلا با پول خریدن هستن خوبچه سوما بگی شری ند برا پیش ماشین ده بالای کپوت دمون ماشین نرخ که بگی برا 180,000 سومانی سوشوریت همه بنزین خوری گاز زدگی نیست سالش 10,000 نه ماشین واگن چیسته خون قویده کرده گای یگان جای پسیدگی زدگی ورید نداره همه طرفا خون قویده کرده گای موتورش 2.5 لیتر کاروکاش اتوماتیکه این نمره هم صاحب ماشین من در اینجا زنگ زدن معامله که نشد نرخش وقتی ماشین خریدن یک فروختن برا فراموش نکنید بچه‌ها. اعلان نوبتی برادر عزیز شورله لاستی در کلوب است با نرخ 23,000 سومانی فروخته می شود. سالش 10,000 کاروکاش اتوماتیک موتورش 1.6 لیتر. صاحب ماشین رقمش همون در اینجا تون زنگ زدن باز نقشات نرخش معامله کنین باز معلوماتی مفصل میتونین از صاحبش دسترس کنید برادر عزیز. ما در قید کردن صاحب ماشین که ساستن ماشین خوبه اون قایدش خطی واسه که مسئله دکمه نداره و مو کاروبکش کمتر کار داره برای مو ماشینا کمتر ارزان کردیم و کسانی که بود میخرن با معامله میکنن 23,000 سومانی در کلوب است سوشوریش بنزین گاز سالش 10,000 نه برادر عزیز. اختون زنگ زدن با ماشین فروخت میفهمید چه معامله کنین ماشین که معقول شی رفته گیریم برادر عزیز شورله لاستی در سال 10,000 نه برادر عزیز. کسانی که خانه و زمین کوارتیرا دارن میتونن روان کنین ما ان شاء الله رکلام شکل برای شما چیز 21099 دوستان عزیز یافتیم در دوشنبه با نرخ 9,000 سومانی. حالت ماشین خوب است از روی ویدیو دیدم تو زاک خشوای ما نکای پیش درگی نیست ما در روان میکنن چطوری که ما در قید کردم ماشین میگه خوبه تنجای سودا میشه با نرخ 9,000 سومانی سالش 10,000 سال بچه عزیز. خیلی با زنگ زنن نشد نرخش معامله کنه از نام سلام رسونم برادر ده ان شاء الله با یگوز میشه ارزون میکنم و از 21099 در دوشنبه است. کاروکا مکانیک موتورش 1.5 لیتر سالش 2000 سال. رقم صاحب ماشین میبینیم 901 20 50 25 زنگ زنن معامله کنیم. برای دستگیری کردن فراموش نکنید بچه‌ها عزیز همون لایک ها رو مسئلهش ببینین در کامنتر نایسته شما دا هم ماشین های ما معقوله یا نه دایوا نکسی در کامنتر بچه‌ها خواهش کردن یا برای شما ماندیم با نرخ 13,000 سومانی ما از روی کامنتر از زیادتر ماشین رو پیشنهاد میکنیم کسانی که در کامنتر می نویسن هم ماشین رو ما زیادتر پیشنهاد میکنیم بچه‌ها عزیز. با نرخ 13,000 سوشوریش بنزین گاز سالش 95 ماشین کریا گفتن دکمنتش بود شتگی گاز بنزین بالونای پیشش 90% قفاش 50% گفتم با معامله دارم هم رقم‌ها در زنگ زدن رقم روسیه کسایی که در روسیه هستین زنگ زدن نباشه واتساپ شنایسین باز خدمتش میدم. این ماشین در دوشنبه است طرفای پستی ایسوردا یگان خریدار انی باشه با معامله هم داشته است. خیلی کسانی که نکسی خر هستین برای تاکسی زدن گفتن به حد удобнее کم از خودی خشراک خلاصه. برادر عزیز شما هم خیلی خونه ماشین زمین کوارتیر دارین میتونید صورتش روان کنید ما رکلام میکنیم فروخته میتونید بچه‌ها عزیز.